So guys, nakuha na ni Ilyasar TV iyahang parcel. Di pa isa ala drone siya. Drone saja. Ala. Ala. Ay wala ka guys, kay doon na sana akong kalibutan. Unboxing na namo guys sa ala. Okay. Guys. Okay. Okay. Balay na ta, balay. Kita na. Balay na ta, balay. Dito ano ni. So guys, unya na lang guys. Pakita na mo ang kuan guys kung saan pag saan eh. Palupad ani pakwak. Palupad aning amo ang drone. Thank you. Thank you. So karon guys, lakos kami. Apil ba boss? I-check mo ito mo boss. I-post.